መንሰይ ኢሊት ናይ አምሓራውን ሰሜን ንምጥፋእ ሴማውያን ዝበሃሉ ናይ ሰሜን ህዝብ ንምጥፋእ ኤርትራ ትግራይ አምሓራ ንምጥፋእ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እሞ ሓቢርና ክንቃለስ ኢና ከም ዝበልዋ እንተተረዲኦም ወይ ተፈራማሞ ጀነራል ተፈራማሞ ከም ዝበሎ ሰሜኖኞችን ለማጥፋት እየተሰራ ያለው ሴራ ስለምናቀው ትግራይን ወራለው የሚል እንደሆነ እኛ እናሳልፈውም ገና እዛ ሳይገባ መተዋለን እንዳለው ኮሙን ድሕር ገይሮም ተሓዊ ምእጓድ ክትተርፍያ ስለዚ እተሓዊ አመንጎም ሓራን ትግራይን ከአጉዳን ተዘይኪኢሉ ታሪክ ገበር በፌደራልያት ማሕደር ኢሉ ንወልቃይት ንምዕራብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ፌደራል መንግስት ክገብረን ክኸይድ እዩ ማለት እዚአኔን እስተፋይዳ ሓደ መስርሕ እዩ ብፋይዳ ከምኡ ገይሩ ንስኻ ደኣ ሙሽረ እንዲኻ ተወለድካ ንኣብነት ተፈናቂሎም 1.1 ሚልዮን ህዝቢ ተፈናቂሉ ኣብ ማእከል ትግራይ ኣሎ ኣብ ሽረ ኣሎ ኣክሱም ኣሎ ዓድዋ ኣሎ ተንቤን ኣሎ ዓዲግራት ኣሎ መቐለ ኣሎ ብዋናነት ኣብ ሽረን መቐለን እንሄ ብሰፊሕ ዘሎ ብቁፅሩ ማለት እዩ ኣባና ሃለወ ፋይዳ ከውፅእ ይግደድ ኣሎ ንምንታይ ፋይዳ ዘይሓስካ ምንቅስቃስ ስለ ዘይትከኣል ምስ ባንኪ ስለ ዘተሓዝዋ ምስ ካሊእ ስለ ዘተሓዝዋ ምንቅስቃስ ስለ ዘይከኣል የውፅእ ኣሎ እቲ ህዝቢ ትውልዱ ኣበይ ከተማ ኮይኑ ዘውፅእ ዘሎ ኣብ ሽረ ዘውፅእ ዘሎ ወዲ ቆራሪት የኢሉ ቆራሪት አዲስ አበባ ማእከል ገይራት ትመሓደር ዓዲ ወይ ከዓ ኣብ ሽረ ኮይኑ ዘውፅእ እንተኮይኑ ሽረ ከተማ ከም ዘሎ ኮይኑ የውፅእ ኣሎ ማለት እዩ እዚኣተን ክልቲአን ወይ ወዲ ሽረ ኢኻ ክበሃል እዩ ወዲ ቆራሪት ወዲ ምዕራብ ትግራይ እንተኢሉ ከዓ ፌደራልያት መሓደረካ ክብልዎ እዮም ንምንታይ ናብ አምሓራ ክልል ከፀግዕዋ እንተዘይክኢሎም ማለት እዩ ታሽርሕ እዚኣ እያ ነዚኣ መፍትሒታ እንታይ እያ እዚኣ ተዋና መፍትሒታ እንታይ እያ ሕጅም ብለይ እንተኢልና ፋይዳ ይነውፅእ እንተኢልና ነታ ስክላስ ተቐኒስላ እዩ ዝኸውን ነታ ዘላትና ናይ ህልውና ፈተና ካሊእ ናይ ህልውና ፈተና ኢና ክንውስኸላ እምብለይ እንተኢልና እምብለይ በሉ ክብል ኣይክእልን ምክንያቱ ናይ ባዕልና ባንኪ ስቴት ቤዝድ ዝኾና ባንክታት የብልናን ክቁልፈን እንድሕር ደልዩ ቅርሺ ዝሕትም ኣብይ ኣሕመድ እዩ ቅርሺ ትሕትም ኢትዮጵያ እዩ ናፅነትና እስካዕ ዘይረጋገፅና እምብለይ ክንብል ኣይንኽእልን ሕዚ እንታይ ዳ ኢና ክንገብር መማረፂና ክልተ እየን እስካዕ ሽዑ ግን ኣግባብ ብዘለዎ መልክዑ መሪሕነትና ኣንፈት እንዳሃበ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ እቲ ህዝቢ ጉዳይ የብሉን ተን መማረፂ ግን ክልተ እየን ቁፅሪ ሓደ ኢትዮጵያ ቶሎ ኢዳ ሂባ ትምክሕተ ኣይኮነን ዛረቦ ዘለኹ ብተግባር ክግበር ዝኽእል እዩ ኢትዮጵያ ኢዳ ክትህብ ምግባር እዩ እንታይ ማለት እዩ ትግራይ ንትግራይ የፃዊደን ትግራይ ከምዚ ገይረ ብመፃወድያ ሒዘ ሓሊኸ ክነብር ኣይክእልን እትብል ኢትዮጵያ ምፍጣር እዩ ከመይ ጌርካ ትፈጥራ ኣብ ትግራይ ሓድነትካ ምስጣም ሓድነትካ ብልመና ኣይኮነን ሓድነትካ ተሓታትነትን ልዕልና ሕግን ብምኽባር ኣብ ትግራይ ፍጹም ናይ ፀጥታ ምድፍራስ ኣይከኣልን ኣብ ትግራይ ፍጹም ፀረ ሕገ መንግስቲ ምኻድ ኣይከኣልን ስርቀ ኣይከኣልን ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ዘኽበረት ትግራይ ክትህሉ ምግባር ሕጊ ምኽባር ተሓታትነት ምኽባር እልፊ ሌባ ብላዕሊ እንተኮይኑ ሌባ እንተኮይኑ መራሕስ ሌባ ይክፈጥር ብትሕቲ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ሌባ ኢሉ ክፀርፈ ይኽእልን ክሕዘ ይኽእልን ክኸሰ ይኽእልን ሕጊ ከኽብር ይኽእልን ንጹሃት ክመርሕዎ ምግባር ዕቱብ ዝኾነ ትግራዋይነት بتكبر بتلقوا زمسكور سبات كمر حوا مقبار تعدي حق مخبار تحت نز مخبار ملما أنا يخونني لكمي حق تخبيرنا دحريقة إثيوبيا أو كل خرنعة حاول دي بلغلك زولنه أو محراز النه تقا مليون زخون سراويت توش تقوين مسفان نزل لن تحويس كموس فانو لعلش ديشتم يتشح سراويت اللو أم حراز ندر زني حوي معاتيو حيا الحوي يبغى لي يستفى يكونن أوروميا خوميو خالي خوميو أو كل خباب إني حو زحوزيو إثيوبيا أنا تقرأي قبل عكي إسك عزولت إنها تقاص على خير مقباري حافرنا فرحنا نقرفنا قريل بقلت يا زارب زلو نعاي كالي نقر كون خلي لو مطرح يكون صباح نقوون كم دي آيل كان يركان دال إثيوبيا أيات بوليتيكانا إثيوبيا عميا هم زي كان يركا خلني نتقرأي كوس نهزبي كبل زوال كوو أي حفرنا نحجون ولا الله
ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ዓው ትቃፀለላ ህልውና ትግራይ ከጥፍየ እስካዕ ዝበለት ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ትግራይ ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ኢትዮጵያ ዝቃፀል ዘሎ ሓዊ ክቕፅል ምግባር ፈተናታት ኢትዮጵያ እንዳበዝሐ ብዝኸደ ቁፅሪ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እተብፅሖ ሓጢኣት እተብፅሖ ፀገም ተብፅሖ ዓፀቦ እንዳቐነሰ እዩ ዝኸይድ ሓደ መማረፂ እዚ እንድሕር ጌርካ ትግራይ መድሕን እትኸውን ሰላም እተምፅእ ዲሞክራሲ እተምፅእ እምበር እናተፈተነት እናተበደለት ትኸይድ ዓዲ ኣይክትኮንን እዚኣ ዝገብር መሪሕነት ካብ እንዳመን ንሽምቶ ካብ እንዳመን ነምፃዮ ኔኮ ማለት ትግራይ እኮ ቶም ሕዚ ዝመርሑ እኒአው ጥራሕ ኣይኮን መራሕታ እንተስተኻኺሎም ግርም ተዘይስተኻኺሎም ግን ክመርሑ ዝኽእሉ ዝተረድኦም ሰባት ክመርሕዋ ምግባር ናይ ገድን እዚ ህዝቢ ዝገብሮ ህዝቢ ነዚኣ እንተተረዲእዋ ኦኬ ክንወፅእ እንተኮይና እከለ ዝበሃል መራሕ እንተመሪሕና እዩ ዝብል ህዝቢ ምፍጣር እዩ ነቲ ኩነታት ብደንብ ዝተረድአ ማሕበረሰብ ክህልወና ፈተና እውን ትመፍትሕ እውን ዝተረድአ ማሕበረሰብ እንተሃልዩ ነታ ፈተናን ነታ መፍትሕን ገጣጢሙ ሕማምን መድሓኒትን ገጣጢሙ ክፍውሳ ዝኽእል ሰብ ምምፃእ ናይቲ ማሕበረሰብ ናይቲ ህዝቢ ዝኸውን ስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ኣያት ሓንቲ ባዕላ እንዲያ ትነድድ ዘላ ኢትዮጵያ ታትነድድ ዘላ ዓዲ ትግራይ ከንድድ የኢላ እስካዕ ዝቐፀለት ክትቃፀል እምበር ንትግራይ ክተንድዳ ከም ዘይትኽእል ምግባር የድሊ እዩ ዝብል ዘሎ ቁፅሪ 2 መማረፂ ባጤራ ምጥቃም ፀኒሕና ክንመፆ ኢና መረዳእታ ኣለኒ ካሊእ መማረፂ ባጤራ ምፍጣር ማለት እንታይ ማለት እዩ ብኤርትራ ወገን እንድሕር ኮይንና ክንሰርሕ ምክንያቱ ንህልውና እዩ ኢትዮጵያ እኮ ንትግራይ ሓቂፋ ትኸይድ እንተትኾን ትግራይ እኮ መስዋዕትነት ከፊላ ደቃ ገቢራ ካብ ጉድጓድ ድኽነት ዘውፃት ተዓዲ እኮ እያ ፀላኢታ ኣይኮነትን መስራቲታ እያ ብኩለ መዳይ ኢትዮጵያ ላንድ ኦፍ ኦሪጂንስ ተባሂላ ንክትፅዋዕ ናይ ትግራይ ሃፍቲ ናይ ትግራይ ቅርሲ ናይ ትግራይ ታሪክ እዩ 9% ልዕሊ 9% ንኢትዮጵያ ምድረ ቀደምቲ ዘበላ ላንድ ኦፍ ኦሪጂንስ ዘበላ ናይ ትግራይ ሃፍቲ ፊደል እዩ ናይ ትግራይ ሃፍቲ እዩ ካላንደር እዩ ናይ ትግራይ ሃፍቲ እዩ ፍልስፍና እዩ ዜማ እዩ ናይ ትግራይ ሃፍቲ እዩ ኦኬ ዜም ብሙሉ ናይ ትግራይ ሃፍቲ እዩ ስልጣነ ናይ ኣክሱማውያን እዩ ካልእ ተኣምሮ ኣሎ እዩ እንተ ተቆፂሮም ልዕሊ 9% ኣብ ትግራይ እዮም ኩሎም ንኢትዮጵያ ላንድ ኦፍ ኦሪጂንስ ዘበልዋ ንኢትዮጵያ ልዕሊ 9% ኣስተዋፅኦ ትገብር ንመፀዊዒዓ ንስልጣና ንጥንታውነታ ልዕሊ 9% ኣስተዋፅኦ ትገብር ዓዲ ናይ 600 ናይ 500 ዓመት ናይ ኦሮሞ ይኮነን ኢትዮጵያ ላንድ ኦፍ ኦሪጂንስ ዘብላ ዘሎ መሰረቱ ትግራይ ከምዚ ዝበለት ዓዲ ኣኽቢራ እንተትኸድ ኢትዮጵያ ተኸቢራ መነበረት ሕዚ ግን ክበል ዓክየ እንተ ኢላ ንህልውናና ክንብል መጀመርያ ዝበልክዎ እንተዘይኮይን ተኻልኣይ መማረፂ ባጤራ ምፍጣር እዩ ህዝብና ብድኽነት ብሕማም ብስእነት ሕክምና ጉዳይ የብሉ ሕርሻና እውን እታወት ናይ ሕርሻ ንእትወሉ ብቀይሕ ባሕሪ ወገን ክኸውን ክኽእል ኣሎ ሓድነትና ምስጣም ፅምዶና ምጥንኻር ስለዚ መማረፂ ባጤራ እንተተጠቒምካ ናይ ሱዳን ባጤራ ዲኻ ክትጥቀም ናይ ኤርትራ ባጤራ ብዘየግድስ ዓፋርን ትግራይን ሓደ እንተኮይኖም ናይ ጅቡቲ ባጤራ ድዮም ክጥቀሙ ብዘየግድስ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ግን ምስ ከባቢና ዘሎ ሰላም ብምጥንኻር ኣገወሎ ቅማንት ኣሎ ርሕቕ እንተኢልና መሓራ በመሓሩ ኣሎ ዓፋር ኣሎ እዚኣቶም ዘሎ ረኽቢ ብምጥንኻር እቲ ዲፕሎማስና ካብኡ ይጀምር እዚኦም ብምጥንኻር መማረፂ ባጤራ ብኤርትራ ወገን ብሱዳን ወገን ሕዚ ሃገራት ንሰን ስለ ዝኾና ምጥቃም ወሳኒ ክንጥቀም ኣለና ናቕፋ ወይ ናይ ሱዳን ባጤራ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ክሰርሕ ክኽእል ኣሎ ምንጋድ ስለ ዝኾነ ኣብ ዓለም ዕዳጋ ስለ ዝሰርሑ እዚኣቶም እዚ ምጥቃም ይከኣል እዩ ከመይ ጌርና ዝብል ምስኣቶም ምዝራብ ይከኣል እዩ መማረፂ ምድላይ ሂወትካ ህልውና ህዝብካ ንምቕፃል እዞም ከምዚኦም ዝበሉ መማረፅታት ምድላይ ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ናይ ግድን እዩ እዚ ክትገብር ከለካ ክንመፆ ኢና ካሊእ እውን ይብሉ ስለ ዘለው ክንመፆ ኢና ክንሪኦ ኢና ምስ ሓዊስና ከምኡ ክንገብር ንኽእል ዶ እዩ ኤርትራ ንባዕላ ክትብል ምስ ትግራይ ፅምዶ ክተቕፅል ናይ ግድን እዩ ትግራይ እውን ንባዕላ ክትብል ምስ ኤርትራ ፅምዶ ክተቕፅል ናይ ግድን እዩ ኣብኡ እንድሕር ኣጠናኺርና ብኤርትራ ወገን ምውፃእ ይከኣል ዶ ብኡ ከኣቱን ክወፅእን ዝኽእል ነገር ጌርካ
مسرح يكالو of course حدنت كانت تطناخيركا حساوي ود حساوي بحقي محتات انت خيلكا سللت خوينم من ኢትዮጵያ ዘገልግሉ እንተሃልዮም ኣብዚ ቀረባ እዋን ኢራን ንእስራኤል ንሞሳድ ሰለልት ኮይኖም ዘገልግሉ ኢላ ዝፈለየቶም ብሞት ፈሪዳቶም ከም ዝበለ ተሪር ወሳኒ መራሕ የድልየካ እታወዲ የድልየና يقتل እከለ ይኮን ሓሳው እንተ ኮይኑ ናይ ግድን ይፍረድ بحقي ኢትዮጵያ ስልል እንተሃልዩ ይፍረዳ موت فردي انقبلنا حدش هايله يكون نزول زل حق منغست ኢትዮጵያ ናይ موت فردي اتقبل هاجر يا ኢትዮጵያ ትግራይውንኩም موت فردي ዘፍሩድ አለው ኢላ ስለተአምኒ موت فردي ንጸላ ሰላል ኾንካ ከምቱ ተጋራ ላይ ሙሉ ሰንደቅ ዝበሎ ናይ موت ዝኸውን ኣነ ተጋራ ላይ ኢሉ ብናይ ባዕሉ ዝገለጾ ኣነ ተጋራ ላይ ናይ موت ኢለ ዝፈርዶ بدالينات جنسايدر من يلنا نفلي حدا واردي عيلكا التوصو حنت أهدو خدك السلم كبل مو واردي أوص عيلا زوص أتسلمو صلاح حيز موصيس من صلاح أخوي نخدم دبكا خلّي إلو وانجلني أبي أحمد يلو قلص كله زعمت أخوصد نسأل السلل كم إيران مفرد وصاني سلازي نحنا نهلونا نخنبل أما راتبات إيران مفتار وصاني مالتي برتنا فايدة قداي كم تحذر أخوميا مريتنا كم يجرم يورهم زلوا هلوننا تاريخنا كم يجرم يفتنوا وهم زلوا تري ولهم نزي أمر حانيتا إذن زقمت كون كلتة حدنا تناستمنا بحجن حق من قصة سرعة زمرح حتى تنت زفنا اللي عد غيرنا حدنا تناستمنا عدنا مريتنا مملاس ኢትዮጵያን ብለኝ ተላውን አበብ ከባቢ ዝባራዕ ዘሎ ሓዊ موسقاس موسخ كندد مقبار يروز تلعلى بخو درجة جونيرو زبلون ملعلى قداس سلازخونا نا إثيوبيا سراويتون نا دنبرات تجراي زجورو زنورة وحزي كابقالات كافتات إثيوبيا نامزي أب محرخ للزسفر نيرو نا جنبارات مالتيو مسوت تححزوخم وانت سنة كم تأسرع 4 توق مستجمرون سراويت إثيوبيا نا بينا بقى يغيدو تأيو جيرو زبلو حتى تاتو نزل يوم مارد قوم غير كاديو دفاين زقبر كوينو تأمتم مرأيتات جيتها جورداس تدعمر لهم يتحقق عايز مثل زول ما بصحته سوق فرد خلينا مزخ خارج الداس لازخون وحزي تي كونتاتي فلتي أبي منجست مسمسس أبي كل من أبي منجست ممسون دي بسرو كل ما عينت ملكتات نيرو كم نايجون سايد ملكتات نيرو بوانا نتقني أبي منجست مسمسة تمزن ور مقصاصات بعلي عم منجو تجراين ما خلاي منجستو كان في ترى المنجستن زنبر فلا بجلسي فلتي وطرت نبرت خلت تجعف خد كم زنبره تجراي مرة أخذ قبر كلا إثيوبيا مرة سنة وحن كلا تاي مس خمسة لو جلسيو اليوم ناي متجرشة ناي تمالك يوصو ونيرم أم حبرة وميدا ناي متجرشة ناي تم أخلاي كوميتيو ما أخلاي كوميتيو والسنة بصحف كم زي واتسنجن تشعر إذا وصلنا وتعيو أورد كويناتي مسألة يعني ما خدت تدالينا لنا يوم وسينا سلازي بعلي فايتك تعيزوا هذه بمسرته مالت كم زي معينة وسانتات تعاوي وسانهم يوسنمو قصيلو ياو ببي كفلو وي ببي حلفنته يو صراحه اكسبكت زغبر هذه تግራይ ክትዳሉ ነይርዋ ኢልና ኩላትና ኢና ንخصص ትግራይ ኣይተዳልወት ትግራይ ልዑ ተዳልያ ተሆነታት ክትምክት ትኽእል ነይራ ትግራይ ምስ ዓቅማያ توقع تقرأي مسعى معي من فريسو تجونسايد كفتم زمت أكل جونسايد نخيف فتم مقباري كعل نيري عزيز جبارجن نايجي تحجو من قستيل بما سرته مالتي درجة له دولة إنزمر حنا نايجي تحجو من قستيل سلازي بزعبة زي مدلاو نمن يززارو وزلو بايدوي نحس بزقراي كي تلاقي لخان توقع خيوسي ها تاي هاتو لله حزد ما مستموسي زوقع خوين كادي خا حقنت كتمسكر توقع زلها سلازي بزي مالت بزي لك عزي تاين مالت تاين مقباريو ايتردن ግን የሆነ ንሳቶ መረጻ ክንገብርን ከለና ሁላትና እኮ ኹይናት ይመጽም ዘሎ ስርዲት ነርና ኮይ የሆነ ንሳቶም እኮ ንሕና ወነሲ ከም አፍተ ጋጣም ፍትሹዕ ሰዓት ና መረጻ ሀብዛቱ ተወዲ በነረ ያን
ስለዚህ ንሕናሲ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ስለ ዝነበርኩ ማለት እዩ ሽዑ እንዲያም ንሕና እውን ታይ ነይሩና መረፃ ይመፀሎ ኩናት ይመፀሎ ነቲ ኩናት በአግባቡ መንግስት ተዳልዩ የተዳለውን ስንት መንግስት በአግባቡ ይገምገምና ንሕና እውን ስለዚህ ንሕና እውን ትዕበትን ኣሰሲ ናይ ባዕልና ብፅሒት ኣለና ይፍቱ ውድቀት ተረዲኽኒ ዝውድቀት እዚ ግን ናይ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ውድቀት ግን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሓጢያት ክትሓፅብን ክትቀንስን ክትመፅእ ይብልካ ካብኡ ድማ መን ኮንካ ኸ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ክወቅዕና ከም ዝመፅእ እናፈለጥና እኹል ምድላው ዘይምግባርና ኢልካ እንት ናይ ትግራይ ክትከሱ ከለኻ ከመይ ጌርካ ምስቲ ወቃዒና ኮንካ ጠጠው ኢልካ ክትምስክር ትኽእል እዚ ባዕሉን ዋዕሉ ዝተጋጨወ አይ ቲንክ ኣነ ሕዚ ፖለቲካ ይውጋዕሉ ኢለኩም ኩን ዝሓስብ ኣብ ዝኾነ ናይ ውልቀ ሕርቃን ናይ ውልቀ ብስጭት ጠጠው ኢሉ ይዘውጋሉ ምክንያቱም ከምቲ ዝበሎ ሓደ ግዜ እንተባሪርኩም ንስ እንታዳንኹም እትወኩም እዩ ስለዚ በቃ ድላይ ክገብር እየ ቀፂሉ ጥቅምት 20 ተጋጅተኛ ኮነ ኢሉ ዝገብሩ ነገራት ነይሩ ጥቅምት 24 ንሲ እንታይ ኣኻ ጌርካ ማለት ኣብይ ነርካ ኢሉ ሕዚ ተመኮረታ እዩ ዝኾነ ማለት ክሉ ግዛዕ ይነበረና እዩ ሃከይ በቃ ማለት ኢንፎርሜሽን ይነበረና እዩ ወይ ግዛዕ ይነበረና ስለዚ ዝኾነ ቦታ ነይረ ፀዊዕሙኒ ኢሉ ኢንፋክት ከምኡን ተገይሮም ትኽክል እዮም ምክንያቱም ከምዚ ዝበለ ኦፕሬሽን ዝፈልጥዎ እቲ ኦፕሬሽን ዝመርሕ ናይ ሚሊተሪ ሰብን ካብኡ ድማ እቲ ዓዲ ዝመርሕ ዘሎ ሰብን ጥራሕ እዮም ክፈልጥዎ ኤክስፔክት ዝግበር ቶም ሰባት ብድሕሪኡ ተፈፀመ ኦፕሬሽን ተሃሊ ዕውት ድዮ ይኮነን ኢልክ ክትግምግም ባይዘወይ ትግራይ ቀዲማ ዝፈፀመቶ ኦፕሬሽን የለን ናብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ለይቲ ኦፕሬሽን ንምፍፃም ናይ ኣብይ መንግስቲ ምድላዋት ነይርዎ ተቀዲሙ እዩ ምክንያቱም ቅድሚ መዓልታት እኮ ኣብ ሙሉ እዚ ዝነበረ ኣብተን ካልኦት እዚ ዝነበረ ካብ ሰሜን እዚ ወፃእ ዝነበረ ትግራዋይ ኩሉ ትሕቲ ቁፅፅር ይዝውዕል ነይሩ ይእለ ተሓዝ ነይሩ ሓዝዎ ሰርዎን ወይ ንፍለይዎ ይባሃል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ክንሓትት ዘለና ትሽዑ ሰዓት ጌታቸው ይፈልጦ ድዮ ይፈልጦን ይኮነ ጌታቸው ክሓትት እንድሕር ኮይኑ ትምድላው ናይቲ መንግስት ኣይመስል ነይሩ ኩነታት በአግባቡ ተኣልዮም ዶ ተኸላኺልና ዶ እዩ ስለዚ መንግስት እዩ ጌታቸው ናይቲ ውድብ እውን ኣብቲ ቤት ጽሕፈትስ ኦልሬዲ ተዘይተጋዝየ ኣብቲ 10 ሰዓት ተፍትሕቲ ዓለም ዝነበረ ማለት እዩ ሶዚ ማለት ድማ ናይቲ ብዕሊ ሽሞት ድማ ናይቲ ፕሬዚደንት ናይ ፖለቲካ ኣማኻሪ ማለት እዩ ውድብን መንግስትን ኣብ ተሓዋወሰሉ ድማ ልዕልቲ መንግስቲ ትውድብ እዩ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ስለዚ ሕዚ ተኸይዱ ታ እዩ ዝግበር ዘሎ ኣነ ይነበርኩን ባይዘወይ ኣነ ይነበርኩን እንተኢልካ ክልተ መማርፂ እዩ ዘለካ ወይ ጠቕሊልካ ፖለቲካ ትጠፍእ በቃ ኣብ ከምዚ ዝበለ ጉዳይ እንድስሓ ዘይትፈልጦ እንድሕር ከምዚ ዓይነት ሕተት ተፈፂሙሲ እዎ ኮይንካሲ ጠቕሊልካ ናብራኻ ትነብር በቃ ትገድፎ ዋታይ ማለት ገሓት ተጋጊየ እናልካ ማለት ምሳብ ባይዘወይ ዝኾነ ሰብስ ተጋጊየ ኢሉ ናብ ኣብይ ይኸድ እዩ ኣብይ ማለት እኮ ኩሎም ዓይነት በፖሊስ ደረጃ ኩሎም ዓይነት ናይ ፅንተት ክስታያት መሪሑ ናይ ደጋ ሓይሊ ኣኪቡ መፅኡ ፅንተት ዝፈፀመ ኣካል እዩ ስለዚ ዝኾነ ኣካልስ ምስ ኣብይ ኮይኑ ምስ ኣብይ ተሰሊፉ ንኣብይ ንጹህና ገበረ ናይ ትግራይ ጉዳይ ምክንያታዊ ክገብር ሞራል የብሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ውድቀት ክኸስስ ሞራል የብሉ ሕዚ እኮ ብግልፂ ክነግረክ ኣብርሃም በላይ ከምኡ እንተዝብል ኣብርሃም በላይ ብዕሊ ዝፍለጥ ብልፅግና ዝነበረ ኣብ ሰልፊ ብልፅግና ኮይኑ ዝዋጋእ ዝነበረ እዩ ጌታቸው ማለት ግን ምልክት ናይ ብሄራውነት ምልክት ናይ ቃልሲ ጅግና በቃ ትናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ በአግባቡ ዝመርሕ ዝነበረ ጌታቸው ተዛሪው ተዋሂሉ ክንደይ መንእሰይ ዝተሰለፈ ክንደይ ሞራሉ ዝተዓቀበ ክንደይ ዋጋ ዝኸፈለ ሕዚ ቶታሊ ኩሉ ናብ ዜሮ ኣራቢሕኻ ሬድዋን ይልእኾ ነይሩ እዩ ይዛረበና ነይሩ እዩ ከምዚ ንግበር ኢልና እዩ ንሕና ይመለስናሉን ኢልካ ንነብስኻ ነፃ ክትገብር ምኳር ኢንፋክት ሕዝታ እዩ ኣነ ንነብሰይ ነፃ ኣይገብርን እንዲ ዝብል ብስሩ ንነብስኻ ነፃ ክትገብር ኢኻ ናብ ኣብይ ኸድካኒ ኢኻ ማለት ንነብሲ ነፃ ማለት እንታይ ማለት ድዩ ሕዚ ዝኾነ ሰብሲ በቃ ናይ ማን ነፃ ክገብር እንድሕር ኮይኑ ናይ ህሊና ዕረፍቲ ክገብር እንተኮይኑ ክልተ መንገድታት እዩ ዘለዎ በቃ ሓደ ቶም ዝነበሩ ነገራት ተስ መፅሓፍ ዲ ጽሒፉ ቶም ሓቅታት ተዛሪዩ ቶም ድክመታት ተዛሪዩ ፀጉዑ ክሕዝ ይኽእል
كوزا أجن استيل كحزي ببوليس درجة نأبي منجستي أبدأ على حزب تجري جونوسايد يزفت سمزلو ببوليس درجة عطوات غيره أو نتكذا خين سجر كلاش حيزو تمازال نوجز خياتو يقبرله ببوليس درجة أدونا يزبح على تيك توكر زأكوا زلمونا جنزب منتيلو زلع نأبي منجست مالت بمنتهي مورال مثلا نأبي منجست وين كاب بسرعة خالي ختم سو مغنياتهم تمازال لا يتوميزني بزحلف سرحنا لينا ناي تجري قدام بفيدرال منجست تارينا يجن تجري أبزوز إنها دكة عتيا توعل كيف تسمى زقبر زل قصر حدثي نأبي منجستي زقبر زل تريحون الدلية توني يقولون أفتوش تبريتوريا وني إلا لذا أبزو بوتاز يكوينكا نوعلخا أنا سنة عسران ما نتقم تعسان 4 أنا نوركون I think جيتها تشوفون زحوصل له خستايله أقرب له أين فلت النيرنا يلو ያው كيري اختفل دانير ساون بزح غزي زفلط ነገር ይብልኝ ትብልኒ ራይማት كيري اختفل دانير ሆይና anyway زرزر ታሪክ ብለክ ደለ ቲ بسور እንድሕር በትክክለኛ ናይ መንግስቲ ዝበሃልሎሞ ከምዚኦም ዓይነት ዝኾኑ ዓበይቲ ኦፕሬሽናት ክፍጸሙ ተዘይ ተጋገ እንደምን አጋዝ ኦፕሬሽን እኮ ተዘይ ተጋገ حيالهم جيز مرحون يرو بتعم بزحات ناي ميليتر حلفتي اي فولتون يرو نعم ياي ملكتن تاي حد على فيسبوك سرا خوري خايت خون حاسخون افتشعوان فلات مس تقمت 14 انت تحاحزو بزح حساب تدرابشو سلازي يفلط زنبره تدرابشو الخناتا جن عفت فيسبوك وزيوم ترقاقع حوات كلمتاتي يصح جيتاچو رداي تاي كيفلط اديو دا ترقاقع ينيرو زي ترقاقع مرقاقع قال اندالون مودز حزو تعشمتات نو كستايكو مالت ريندو تزي تغاغيس افت منغستو وان هلوكو او زخون بوتا كسايز بلا نيرا ممصاي ابياتن بدنبر اوبريشن كفصمس كلتا معلت قال مسقري يسمعي حزي دما توتالي ياو اي فلط كون زير يبلك كلخو كينات يمص خمزلو كساي يمص خمزلو سي تغمغيمو مدلاو تغيرو ما غاي كوميتي وسينو صحافه صحفو لكو بقى كسو كو يتوسانه